की तो ऊपर से बहुत ज़्यादा ठंड भी आ रही है, तो सर्दी भी बहुत ज़्यादा आ रही है। अब्बू भी काम पे नहीं जा सकेगा। प्यारे बहन भाइयों हमारी सपोर्ट करें। हम चलो कुछ घर का राशन भी ले लेंगे, आपको दुआ। रहीम अस्सलाम वालेकुम मेरे प्यारे व्यूअर्स, असां भी ठीक है, अल्लाह का शुक्र है तुसां भी ठीक हो। अद वीडियो में शेयर करनी है सारे भेणी भाई सारे आते हैं सब्जी तुसा अपने घर किते भाग दी करो। ए असां ऐसे कितने सारे पैसे लाए बीजां दे उत्ते यके सड़ गए, एक चीज नहीं थी क्यारी भी ना। ओ एडू मेथरे दहन धाने हैं विच थोम ही है उनदे विच धाने हैं, एक ही कहनी जमया तारे सामने डेग गिनो कोई चीज ही कहनी जमी। ये सारा पानी कहना है चुन सारी बच्ची है लैटरीन किनू दे असा जरा है से एक बूटा भी नहीं जमा, यका भी सड़ गए। हे कपरी दे कोड़ी जमीन कोई चीज देखा थी कोई चीज है कि कहनी जमीन। आज तो महीना थी गई भाई वहां आया कुसाकू ए ओ जसरी मुक बैठी असा पानी मंगे से कहीं खड्डा भरवाया से असा के चलो सारी कोई तरकारी घर दी थी पोसी कई धाने थी पोसन कई थोम थी पोसी ओ मेथरा दू जके सड़ गए दे सारे भेणी भाई अदन तुस हो तारी घर दी सब्जी थी ये देखा घर दी सब्जी दा हालात ये कोई चीज सारी कहनी थी। असा गरीब बंदे असा तो हम मोल भी घिन वाले क्या करूँ नहीं थी कोई चीज इतना कपरी दे इतने कोड़ी दे कपरी है बहु ऐसा इतने नहीं थी फसल कोई चीज दी भी ना गर्मिया दी ना सर्दिया दी। असा इवें भाई मोल घिन यकदम तक दिखे तुसा आदे भाई नी वहेंदे होंद तक वहा दे दिखा दिते से असा के चलो सर्दिया कोई चटनी बड़ी तो कोई धाने थी पोतन कोई थोम थी पोसी एडू क्या हाँ साढ़े मेथरे दिया ए मेथरा असा के चलो साडा घर दा थी पोसी ते एक बूटा क्या जमा साडा साढ़े पैसे भी हथू जाया थे गन कितनी सारे साढ़े पैसे लगे बीजां दे इतने महंगे बीजन असा वहाँ खड़े मुका बैठे हैं और क्या करूँ हूँ वाल तो उमें मोल सब्जी घिनी दी पीजी में घिनते आसे क्या करूँ हूँ वाल गरीब बंदे हैं तुसा ता भेण भाई अदन भाई सब्जी घर दी भाई करो घर दी क्या महंगाई दा दौर है बीज घिनू हर चीज मोल घिनू ओ थई भी नहीं मुद्दे गर्मियां ते भी कद्दू दे ओ वहां तो ओ भी सड़ वेन क्या करूँ हूँ वाल बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम प्यारे बहन भाइयों, उम्मीद करती हूँ कि आप सब खैर खैरियत से होंगे और शुक्र कि अल्हम्दुलिल्लाह हम भी ठीक हैं। इस नेक दुआ के साथ जो आप लोगों से ये वीडियो भी शेयर कर रहे हैं और अम्मी ने भी आप लोगों से जो हालात हैं वो भी शेयर किए हैं और अम्मी जानना दिखा ये बाहर आपको जो हमने तरकारी की जगह बनाई थी ना उसमें जो सब्ज़ी बीजी थी ना वो हमारी कोरी ज़मीन है ना, इसमें सब्ज़ी नहीं होती तो हमने मेथरा भी बेचे डाला था तो और सब्ज़ी वगैरह सब कुछ हमने लगाया था तो कुछ भी नहीं हुआ, सब कुछ हमारा ख़त्म हो गया, सड़ गया है क्योंकि ज़मीन जो है ना तले कोड़ी है ना, इस वजह से सब कुछ सड़ गया है। तो प्यारे बहन भाइयों वो भी आप लोगों से अब मेरी अम्मी ने जाके शेयर किया है, दिखाया है आप लोगों को। और पहले एक भाई बहन किसी ने कमेंट किया था कि आप ना अपनी जगह बना के अपनी तरकारी की और अपनी सब्ज़ी वगैरह लगाए। हमने सब्ज़ी वगैरह भी लगाई है, सब कुछ लगाया है, कुछ भी नहीं हुआ क्योंकि ज़मीन ही हमारी ऐसी है तो कुछ भी नहीं उसमें होता। तो हमने तो लगाया है सब कुछ, धानियाँ सब्ज़ी मूलियाँ सब कुछ वगैरह लगाया है, कुछ भी नहीं हुआ। तो प्यारे बहन भाइयों आप लोगों से उम्मीद है कि आप लोग हमारी सपोर्ट करेंगे, हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी क्या करें, लाइक क्या करें, शेयर क्या करें, हमारी सपोर्ट क्या करें। प्यारे बहन भाइयों जो हालात होते हैं वो भी आप लोगों से शेयर करते हैं और करते रहेंगे। अल्लाह ताला आपको सुखसियत वाली तंदुरुस्ती वाली लंबी ज़िंदगी दे, आपका जहाँ पैर हो वहाँ खैर हो। तो जो ना अबू जो है ना मेरा वो अब अभी काम पे चला गया, आज काम पे चला गया है क्योंकि कल तक उसने अपनी दवाई ली है, कुछ उसकी तबीयत जो है शुक्र के अल्हम्दुलिल्लाह बेहतर हो गई है। इसलिए ना हमारे घर का सर्कट वो बैठ जाए ना नहीं चलता क्योंकि हमारे घर का राशन तो हमने लेना होता है ना, घ्यो वगैरह घ्यो जो है ना बहुत महंगा है, दे सब्ज़ी भी आके लेनी होती है। हम 3 अफराद हैं खाने वाले घर के और एक है जो कमाने वाला, वो बैठ जाए तो हमारा गुजार नहीं चलता ना। इसलिए मेरा अबू जो है ना आज फिर चला गया है काम पे। उसने मेरे अबू ने कहा है कि आप लोग जो हैं जैसे तैसे घर में गुजारा करें और मैं जाऊंगा तो कुछ 4 आने बना के ले आऊँगा तो कोई सब्ज़ी वगैरह भी घर की लेंगे। किसी ने प्यारे बहन भाइयों हाले तक ना हमारी किसी ने भाई ना किसी बहन ने किसी ने हमारी सपोर्ट नहीं की।
اور نہ پیارے بہن بھائیو جو حالات ہوتے ہیں، سردی اوپر سے بہت زیادہ آ رہی ہے، ٹھنڈ پہلے بھی آپ لوگوں کو دکھایا ہے کہ میرے ابو کی بہت زیادہ طبیعت خراب ہو گئی تھی ٹھنڈ کی وجہ سے، پھر وہ چلا گیا، اب پھر وہ چلا گیا کیونکہ دیکھا اس نے ہمارے گھر کے حالات، تو ہمارا کمانے والا کرنے والا کوئی بھی نہیں ہے، بھائی بھی نہیں ہے، ہم بہنیں تھی نا 3 میرے بہنیں، تو میرے ابو نے جیسے تیسے مزدوری کر کے ان کی شادی کی ہے، اور میں ان کے بوئے پر بیٹھی ہوئی ہوں کہ پیارے بہن بھائیوں، میرا چھوٹی بہن اور چھوٹا بہنوئی آئے تھے، ان لوگوں نے کچھ ابو کی جا کے دوائی وغیرہ لی ہے، تو کچھ اس کی طبیعت بہتر ہو گئی تو مجبوراً کام پر چلا گیا، کیونکہ ہمارے گھر کے حالات جو کچھ ایسے آ گئے ہیں، کسی بھائی نے، کسی بہن نے، کسی نے بھی نہیں ہماری سپورٹ کی، ہمارے حالات جو ہیں گھر کے بہت زیادہ بھی خراب ہو گئے ہیں، ایک تو ہمارا کچن نہیں ہے، دوسرا ہماری سواری نہیں ہے، اور میرا ابو بھی وہ بھی اس کی بھی طبیعت خراب ہو گئی ہے، تو اب شکر ہے الحمدللہ جو کچھ ہے وہ بھی آپ لوگوں سے شیئر کر رہے ہیں، جو ہے نا شکر ہے کہ الحمدللہ جو روٹیاں ہیں وہ بھی ہم نے پکا رہی ہیں اور پکا لیے بھی ہیں کچھ، تو پیارے بہن بھائیوں آپ لوگوں سے ہماری ریکویسٹ ہوتی ہے آپ لوگ ہماری سپورٹ کیا کریں، ہم غریب لوگ ہیں، جو کچھ حالات ہوتے ہیں وہ بھی آپ لوگوں سے شیئر کرتے ہیں، اللہ تعالیٰ آپ کو بہت دے گا، ہم جیسے غریبوں کی سپورٹ کریں گے، جب ہم غریبوں کی سنیں گے نا اللہ تعالیٰ آپ کو بہت دے گا، اتنی دے گا کہ بہت زیادہ، کہ آپ ہماری تھوڑی تھوڑی مل کے سپورٹ کیا کریں، اللہ تعالیٰ بہت دے گا، ہم آپ لوگوں کے لیے بہت زیادہ دعا کریں گے، آپ کے بچوں کے لیے کریں گے، کسی نے حالے تک ہماری سپورٹ نہیں کی، تو اوپر سے بہت زیادہ ٹھنڈ بھی آ رہی ہے، تو سردی بھی بہت زیادہ آ رہی ہے، ابو بھی کام پہ نہیں جا سکے گا، پیارے بہن بھائیوں ہماری سپورٹ کریں، ہم چلو کچھ گھر کا راشن بھی لے لیں گے، آپ کو دعا کریں گے، آپ کے بچوں کے لیے دعا کریں گے، آج کی ویڈیو جو ہے وہ بھی آپ لوگوں سے شیئر کی ہے، آگے کے جو حالات ہیں ہم تو وہ کرتے رہیں گے آپ سے شیئر بھی، کوئی تو ہم لوگوں کو تانگ ہے کہ کوئی تو اللہ والا دیکھ لے گا ہماری ویڈیو، اللہ کا نیک بندہ جو ہماری غریبوں کی سپورٹ کر دے گا، ہم بہت زیادہ ان کے لیے دعا کریں گے، آج کی ویڈیو جو ہے وہ بھی آپ کو دکھا دیتی ہے، خدا حافظ۔